ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి సార్, నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అలా అరవకూడదు, నిశ్శబ్దంగా ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవంగా పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. నారాయణాయ పరిపూర్ణగుణార్ణవాయ విశ్వోదయస్థితిలయో నియతిప్రదాయ జ్ఞానప్రదాయ విబుధాసురసౌఖ్యదుఃఖ సత్కారణాయ వితతాయ నమో నమస్తే. యో విప్రలంబ విపరీతమతిప్రభూతాన్ వాదాన్నిరస్య కృతవాన్ భువి తత్వవాదం సర్వేశ్వరో హరిరితి ప్రతిపాదయంతమానందతీర్థమునివర్య మహం నమామి. హరే శ్రీనివాస. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక దేవదేవోత్తమ దేవతా ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಷಕ್ಸನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸತತಂ ವಿಸಕ್ಸೇನಂದಮಾಶ್ರೀ ಶ್ರೋತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಖಿಲಂ ಮೇನ ಸೂತ್ರದಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಸೇವನಾರ್ಣವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಮಾಹ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಓಂ ದತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ದೇವೋ ಮಾ ಪ್ರೋಜ್ಯೋತಿರಸಾಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರಂ. अस्यां शब्दौस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचकं मनुष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विसक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ॐ धारासुप्तश्रमाण्डेषु सरस्वरूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादेश्ये गुरुणां दत्तागं दुरं धर्म इदमापसुभाषुतमा शान्ता शान्तमा शुभाशुभमा पुदा पुदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दरसाः पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो उदमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सत्यमापः सर्वाधिपदापो भूर्भवस्वरापो. अस्मिन् कुम्भेङ्गासरिथनावाहयामि एतेषदं वर्णे सहस्रं ज्ञाः पाठाभिधा पुरत्र तेभ्योऽनन्दरसदातविष्णुरिष्टो देवामुञ्चन्दमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्य इदमासनं. वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि. एते प्लुतस्त्रत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः. सर्वतीर्थं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणानि विज्ञान समाप्त्यर्थं विसक्सेनाराधनं करिष्ये. विसक्सेन दर्बाहं शङ्खचक्रसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं शोष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमुच्येत. आग्नेयस्माद्यमेत्वाश्चे दातं मेतात्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्यहत्तां प्रेष्यां देशाभिधानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातु. ओं भूः पद्माकारमण्डले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य सक्सेनस्य इदमासनं. विसक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विसक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विज्ञान्ति. आरम्भे कर्मणान् विष्टे विज्ञानान् परिसमाप्यजा कुर्यात् सर्वारस्य विसक्सेनस्य पूजनं. भगवद्विरण्णादः पुण्यः पुण्याहं वाजयिष्ये. ओं वाचतां पुण्यां करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षतम् अस्तु. प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामहे इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृदानि वसुसि. इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षुरातुलं तद्विप्रासौ वन्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते. विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेंसते. द्रविणोदा वीरोदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वेदापविशं. यदा वै सूर्यपदेति अतनक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यगच्छेति अत्र धन्यं वस्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूः अतिबृहत्मुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमस्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि पुण्यां ब्रन्थः ब्रन्थु पुण्यां करुणोऽस्तु. करुणा पुण्यां ब्रन्थः ब्रन्थु पुण्यां करुणोऽस्तु. करुणा पुण्यां ब्रन्थः ब्रन्थु पुण्यां करुणोऽस्तु. स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्तनः पुरुषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष्वरिष्णेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु. ओं भूः अतिबृहत्मुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमस्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि स्वस्ति ब्रह्मणः ब्रह्मणो कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्ति ब्रह्मणः ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्ति ब्रह्मणः ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति. वृद्धास्मव्यैनं सां सद्यां तन्देवं तनदयन्नोऽस्तु.
ಅನೋರಾಧಾನ್ ಹವಿಷಾವೃತೆಯಂತಹ ಶತಂಜೀವೇಂ ಸದಸ್ವೀರಾಹ ಓಂ ಭೂಹತ್ಮೃತ್ಯುಷ್ಟಾಯಾಮಸ್ಸಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕಸ್ಕರ್ಮಾಂಗಂ ತನ್ನಿಲ ಪರಿಧಿಪಡಿಸ್ನಾ ಸರ್ವತಂತ್ರವಿಷತತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವ ಸಫರ್ಣ್ಯಾವಾತಿರ್ಮಣಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಾಃ ಭ್ರಾಂತು ಕರ್ಮರುದ್ಧತಾಂ ಕರುಣಾರುದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಾಃ ಭ್ರಾಂತು ಕರ್ಮರುದ್ಧತಾಂ ಕರ್ಮಣಾರುದ್ಧಿಂ ಭ್ರಾಂತಾಃ ಭ್ರಾಂತು ಕರ್ಮರುದ್ಧತಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಭೋಹಿಷ್ಟಾಮಯಾಭೋಸ್ಥಾನೂರ್ಜೇದಾದನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಿ ಯಪಸ್ವದಮಾರುದಸ್ತಸ್ವಾದ್ಯದೇನ ಉಷಧೀರಿವ ಮಾತ್ರ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾಭೋ ಸಕ್ಷ್ಯಾಯ ಜನ್ಮತಃ ಆಪೋ ಜನೇಧಾಜನಃ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಶ್ಚ ಪಾವಕಾಯಾಶ್ಚ ಜಾತಃ ಸುಭಜಾಚಂದ್ರಃ ಅಗ್ನಿಯಾಗರ್ಭಂಧರೆ ವಿರೋಪಾಸ್ಥಾನಾಭಸಗುಸ್ವನಾಭವಂತು ಪವಮಾನಸ್ವರ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಚರ್ಷಣಿ ಯಃಪೋತಾಸಮನಾತ್ಮ ಪುಣಂತಮಾದೇವಜನಾಃ ಪುಣಂತಮನವೋರ್ಹ್ಯ ಪುಣಂತ ವಿಶ್ವಾಯವಃ ಜಾತವೇದಃ ಪವಿತ್ರವತಿ ಪವಿತ್ರೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದಿದ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕ್ರತ್ವಾಕೃತಂಬ್ರಣು ಏನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುಣತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪವಮಾನ್ಯಃ ಪುಣಂತಮಾಂ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯಥೋದ್ಯಾಮುಖಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದಾಭಯಂ पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्य नीति सामाप्नातु सोमस्यस्तावृणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छय्योरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुमेषदं षण्णास्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्त्र्यमार्जयन्तां दक्षिणायान्ति श्वासाः पुत्रामार्जयन्तां प्रदीक्षाहान्ति शीघ्राः पशुवामार्जयन्ताम् उदीच्चान्ति शाभोषदेवनस्पदयमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तवस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वस्ने तद्वदे षञ्चतुष्पदे वास्तवाष्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमी शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमोतियोग्यवृन्नो यूयं पातस्वस्तिभिस्तदानः अमीवः वास्तवाष्पदे विश्वारूपाण्याविषन्ने तथा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोस्यन्तो तमः कदं वत्सति वीतशोकाधातप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च सविदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रयत् सर्वेत् सान्दन्ते सन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधिवर्षाश्च तीनेष भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुणभार निवेदयामि ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः शोभनात् संक्षेमाय पुनरागमनाय च ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಬೀಜವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನ್ನಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಆಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಯಜಮಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಪುನಃ ಇದರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು 3 ದಿವಸ ಅಥವಾ 5 ಅಥವಾ 7, 9, 11, 15 ಈ ರೀತಿಯಾದ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ ಸತ್ತಾಂತು ಸೌರ್ಜತ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ನೇಂ ಪ್ರೇಮ್ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಇದಮಾಟ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವಿನಾಭಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಂ ಸರೋದಾದನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಜ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಮಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನಃತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ನಂದಾರ್ಕ್ಷವೃಷ್ಟಿನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಮ ವಾರು ಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಜಯಂಜ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರಯಂ ಮನಸಾದಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲದಾವನ ಮಹಿಮೆ, ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲದಾವನ ಮಹಿಮೆ, ಸುಖಪೂರ್ಣ ಸುರವರಾರ್ಚಿತವಾದ ಶಕಟಮರ್ದನ ಶಾರದೆಂದು ವಕ್ತ್ರರುಚಿಕರವರ ಕಲ್ಯಾಣರಂಗ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಜಾಲವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಯೇ ಭಜಂತಿತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ, ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಮಯಿ ತೇ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಭಗವಂತನೇ. ವಿಷ್ಣುವೋ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ, ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾಗಿ, ಗುಣತ್ರಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ದೊರೆಯಾಗಿ, ತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಮೇರು ಪರ್ಯಂತ ಇರುವವ ನೀನಾಗಿ, ಗುಣನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನಪ್ಪನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು, ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಹತ್ತಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗುಣಾತೀತನಾದಂಥವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ತತ್ವ ಅದೇ ಭಗವಂತ ತತ್ವ. ಅಂತಹ ಆ ಗುಣತ್ರಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತಹವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಿತ್ಯಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀಲಕುಮಿ ದೇವಿ ಗಯ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರ ಭಾವ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭಾವ ಇಂದ್ರಕಾಮ ಆತ್ಮಜೀವರಿಗೆ ಇಂತೆಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಭಾವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಅದೇ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಆತ್ಮಜೀವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು, ಭೃತ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಆತ್ಮಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತಳಾದಂಥವಳು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವಳು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವರಂತರ್ಯಾಮಿ, ಪ್ರಕಟ ಸಹಸ್ರನೇಮಿ ಭಕ್ತಜನಪ್ರೇಮಿ. ಒಳನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನರಿಯಬೇಕು, ಮರ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ನೋಡಿ ಸಮಸ್ತ ಮನ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ತವಸ್ತು ಬೇಡಿ ಸಮಸ್ತ ನಿಚಗೂಡಿ ಮಾಡು ಗುರುಧ್ಯಾನ, ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವಾ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಭಗವಂತನೇ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಜನರು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಬೇಕಂತೆ. ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಆಘಾರ ಹೋಮಕರ್ಮ ಋಷಿ
ఓం ఏతోన్మింద్రం సవాహాం శుద్ధం శుద్ధేన్ సామ్నాః శుద్ధైరుక్తైర్వాహ రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహ నోక్తు మై దేవాద్రేణమయ జంతాం దేవ్యా హోతారావణత పూర్వేరిష్టాస్యామ తన్వా శివీరాః మహ్యే జంతుమ్యాన్ హవ్యాగోత సత్యామన సౌమ్యాస్తు ఏ నామాన్యాహం గతమర్చనాహం విశ్వే దేవాదోధిగోతదామే మానస్యంతు శివానస్యంత ప్రదేశస్యన్న మాతా పృథివీతోకదాత హోతేన సౌమ్యా కృణధ్వమృష్ణా హోతమిషదే జాతవేదో భువనశ్రేత హింసదవసోజ్య నిషతే అగ్నిమశ్వత్థాదవ్యవాగుం శమీగర్భార్జనవ్యామి అభూః ఉపావరోహ జాతవేద పునస్తం దేవేభ్యో హవ్యం మన ప్రజానన్ ఆయుః ప్రజాగం నిఘాతా సత్సవృషి ఐతేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం పునఃసాధీమస్రచ వేనావః సబుద్ధ్యాత్మాస్వానుమతస్వ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమోధనం సోమర్వంతమాస సోమో వీరం కర్మణం దాతు సాధన్యం క్షగం సభయం పితశ్రవణం యదా తస్మై సోమావాహయామి అజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాభ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామ్యత్రలోకస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసతే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాభ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామ్యత్రలోకస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసతే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రే స్థ వైష్ణవ్యే స్థ యజ్ఞే స్థ వాయుభూతే స్థ యజ్ఞస్య పావనే స్థః పరశస్య పవిత్రే స్థ వైష్ణవ్య దేవసవిధప్రసపనాత్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మిరాపో దేవీరగ్రే భువోగ్రీం యజ్ఞం నేతాగ్రే యజ్ఞపతిం దత్త యుష్మానింద్రోర్తూర్జయ యూజమింద్రనిధ్వం తూర్జయ ప్రోక్షితాస్త విష్ణవే నమః పశ్చిమస్థౌ దత్తాన్ దేవేభ్యో విష్ణోస్తు శ్రుతాసి ఘృతాసి ధ్రువాసి తారుణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్య సింధస్వ బ్రహ్మణ్ణవ ప్రణేష్యామి యజమానుమాతం విక్ష ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామ్యత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రణయ సోమాప ప్రణేష్యామి యజమానుమాతం విక్ష ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామ్యత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రణయ దక్షిణప్రేందో బ్రాహ్మీ తిథ్యనాబ్జాతమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయం సోమావాహయమగ్నిమావాహయం సోమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాతమావాహయం బ్రహ్మాణమావాహయం ఇంద్రమావాహయం వసూనావాహయామి మరుదమావాహయామి రుద్రాణావాహయామి అభవస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయం వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి శునామావాహయం పుషణమావాహయం కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి యజ్ఞేష్టనపామి సోమాష్టనపామి యజ్ఞేష్టనపామి సోమాష్టనపామి అగ్నిశోమాభ్యాండష్టనపామి ప్రజాపతిష్టనపామి బ్రహ్మణేష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి వసుభ్యోష్టనపామి మరుద్భ్యోష్టనపామి రుద్రేభ్యోష్టనపామి అభవస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణువేష్టనపామి మిత్రాష్టనపామి వరుణాష్టనపామి ఆదిత్యేభ్యోష్టనపామి వసుభ్యాండష్టనపామి పూష్ణేష్టనపామి కక్షాష్టనపామి కక్షదేవత సోమాష్టనపామి ఔపాసన యజ్ఞాష్టనపామి యజ్ఞదిశ్వేభ్యో దేవేభ్యోష్టనపామి సర్వదేవేభ్యోష్టనపామి ఆజ్యం త్రిప్రతిశ్రయామి చరుం త్రిప్రతిశ్రయామి అగ్నేజ్యోతిషంసే స్వాహ అమృతం సుభారణమసి అంతర్దమృక్షోంతరధారాతయ ప్రతిష్ఠరక్ష ప్రతిష్ఠారాతయ చిక్పతి స్వాప్నా త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వతి స్వాహ వాక్పతి స్వాప్నా త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వతి స్వాహ దేవస్థా సుదాపనా త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వతి స్వాహ మూలాగ్రాభ్యంగస్పర్శిత్వా అధ్యక్ష అక్షతాగ్నిష్టగాధనస్తంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చ ఆయుధం చ నీతం చ ప్రేతం చ అద్భుతం చ యద్భుతం సముద్రాష్టమజంచాంతశ్చాపరాధశ్చేమామే అగ్నిష్టగాధినస్సంతు ఇంద్రాయ నమః యమాయ నమః నిరుతే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నే నమః జాతవేసే నమః సహోత్సే నమః విరప్రసే నమః పంక్తిరాసే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవదేవతప్రసవా షష్ఠిశతసహస్రాహాని తమక్షమర్భరమాణయా అంతేద్మాత్మాజాద్వేస్తినేద్వసవదేజేద్వదేజాస్మాన్ ప్రజావృష బ్రహ్మోత్సేనాన్నాద్యేన్ సమేదయ అస్మిన్ ఔపాసనాగ్నిగుండే బ్రహ్మణ్ సంవిగ్నం
आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा कक्षदेवत समाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः अनुमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरुणात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्तभागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि विश्वसै इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः अनुमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజోవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ ప్రీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరతే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షసరా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవపరుభూతే జంబూప్లక్షకుశక్రం జగదాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్య భార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారతం పురుషహారీ లాభద్రాశ్రుకేతుకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యే యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాత్ సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షక్రమేణ సర్వరాశిమకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టమాత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శరక్కత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహో అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపురవణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవరిష్టాదివిరుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతారూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో క్షాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితడే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసో ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరద బాధస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య
श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्युपणाप्नुवानारोदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रत्रयार्षे प्रणान्वित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या कालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरां स्वरूपा साद्गुण्यस्सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಸಹಾಯತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ, ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇರಿಸಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಾತನು ಎನಗೆ ನೀನು, ಶ್ರೀಹರಿ ನಿನಗೆ ದೂತನು ನಾನು, ಬಹು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಾಡಲ್ಯಾಕೆ ಭವಭೀತಿಗೆಂದೆ ಗಂಜಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನೆನೆಯುವವರ ವಾತ ಮತದುತ್ತಮರ ಸೇವೆಯೊಳಿಟ್ಟು,
ಪೋಷಿಸೈ ಗುರುಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ ಪ್ರಭೋ. ದಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ನೀನೇ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಡೆಯನು ನೀನಾದ ಕಾರಣ ದಾತನು ನೀನೇ ಆಗ್ತೀಯ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿ, ನಿನಗೆ ದೂತನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೇವಕನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಬೇಡ. ಈ ಭವಭೀತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೆನೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಾತಮತ ದುತ್ತಮರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ವಮತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜ ಸುಖಯಸಿ ಹಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾರತಮ್ಯಾದಾಧತ್ಸೆ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧೀನ್ ಸ್ತ್ರಿದಿವ ನಿರಯ ಭೂಗೋಚರಾನ್ ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ ತಾಮಿಸ್ರಾಂಧಾಧಿಕಾಕ್ಯೆ ತಮಸಿ ಸುಬಹುಲಂ ದುಃಖಯಸ್ಯನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾಭಿರಿಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಶತಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಕರ್ಣಯಾಮಃ. ಶ್ರುತಿಶತ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಿಶ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ನರಕಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವಂಥವರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾತಮತದುತ್ತಮರ ಸೇವೆಯೊಳಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸೈ ಗುರುಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ ಪ್ರಭೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕುಮಿ ಸರಸಿಜ ಭವೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ಚರಣ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆನೆವರವರ ಭೀಷ್ಟ ಸಲಿಸುವ ಚರಣ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆನೆವವರ ಭೀಷ್ಟ ಸಲಿಸುವ ಚರಣ ಬಹುಕೂಳ ಜನರಿಗೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೋರುವ ಚರಣ ವನಮಾಲೆಯಂದದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆಯನಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೈ ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ ಪ್ರಭೋ. ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ ಪ್ರಭೋ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳು. ಅಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವನಮಾಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳು. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದದ ಸ್ಮರಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂತಃಪಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಅವರ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರಸ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ಚರದ್ರಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮರ್ಥೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿರುಣ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಾಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ. ಸುಮಂಗಲೀರ್ಯಂ ವಧೋರ್ಮಾಗುಂ ಸಮೇಧವಸ್ತತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಜಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ. ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದ್ವಸದಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ. ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಣಃ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮರ್ಥೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿರ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారభత్యః ప్రజాం చతుమత్యవాసాత్ తదేమ్రాజావృణోన్మన్నతాం ధే గుస్త్రీపౌత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వర్ణస్సు దేహముద్వాచమృయా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా. తత్వాజామి బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః తేజమానోభిర్భిః అహేడమానో వృణే హవోద్రియం సమాన ఆయు ప్రమోసి స్వాహా. తన్నోగ్నే వృణస్సు విద్వాన్ దివస్సేడవయాశిష్ఠాః. జ్యేష్ఠో వండితమస్సోషుడానో విశ్వాద్వేషాం సుప్రముత్య స్వాహా. తత్తన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యావ్యష్టౌ అవయక్షణావరణమృణాణుభిః మృడిం సుహోనేది స్వాహా. త్వమగ్నే అయాస్తయాసన్మనసాయితః
अयासन हव्यमुषेयानो देहि भेषजग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐदे नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवदेवताः प्रासावीः ओम भूर्भुवतिभ्रोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐदे नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवदेवताः प्रसवा इमां राजान्त आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदज्ञरणमन्यतां यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहृदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धाराधन्यायिव अतिगाहे महेद्भ्यः इमां राजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदज्ञरणमन्यतां यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहृदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धाराधन्यायिव अतिगाहे महेद्भ्यः इमां लाजानपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदज्ञरणमन्यतां यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धाराधन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा तेनुमुखस्थाः नुतेनुमुखस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओम भूभतिभ्रोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तरपर्यातरणात् प्रायस्तार्थम् अतो देवायत वैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्वते मुनिस्वा देवदेवताः प्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि सेतो वृदानवसुषै इन्द्रस्यैजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो विण्यवोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवदेवताः प्रासावीः ओम भूभतिभ्रोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं परिष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमते मुनिस्वा सरस्ते मुनिस्वा देवदेवताः प्रसवाम् इदस्य क्रमणोत्तरीतं विद्यान्योन महाग्रम अग्निस्य सृष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतावतावतेनां कामानां समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्पनदाः जातवेदावचसे स्वाहा पुनदग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्रं बृहस्पतिः पुनन्मेश्वायुवं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भोजनदृष्टैः स्वाहा निष्कृतैः स्वाहा द्यौराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समृद्ध्यैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कर्मतिनो तञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः पर्वाणि प्रतिनेत कल्पयन् स्वाहा क्राजे देवान् स्वाहा यथोः शेषधीमे स्वाहा समिधि तेजोस्तेजोमय स्वाहा यमस्तधिमे त्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यधीमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्तधिमे चित्तमे भाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणोधीमे बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्तिपान् सप्तर्षि सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयोनि
रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पदेभुक्तं वौषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्यभुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वौषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्यजीर्णं स्वाहा समन्तां भर्विषागतेन समादित्यै वसुभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इति सत्यो निरावृत्सागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषदवनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदामा प्रदामा साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन गृस्थानं तेन गृस्था सस्तेन गृस्ताः देवहृदः प्रासावीः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं से पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजं क्षमामे चेताः राजाः देवान् माध्यन्तां दक्षिणता विष्णुः सनसि पश्चिमता विष्णुः सरस्वती सर्वाण्णान् समोच्य ग्रन्थिं विसृज्याद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छततो नौरुष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानम् ऊर्जेदादना महेर्णाय चक्षे योपस्वदमर्दस्तस्य वार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो जनः यत्तेऽग्ने तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमृत्येऽग्निवर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासमृत्येऽग्निहरस्वीनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि पर्यां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि पर्यां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि पर्यां मयि सूर्योऽध्यात्मो दातु समाऋषभो रोहिताक्षसूर्य पुष्पन्मसापनातु ओं च मे स्वश्च मे ज्ञपते नश्च गतेः न्यूनं विस्मै देवते तन्तस्मै धीर्मः बालकदम्बा च दम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा जातवे श्री भगवान् प्रज्वलितो नमः कायेन कायेन वाचां चेन्द्रिर्वा मध्यात्मना वा भौतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुडोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುರುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯ ಸತತಂ ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುರ್ ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು
ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡು, ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸು, ಅವನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಉಪದೇಶದ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಪುನಃ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ತದನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಲ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. నమో